استقلال این شرف و ناموس وطنداری است. آره، استقلال و وحدت این دنبال توانایی می باشند که ملت را با پروازهای بلند موفقیت راهنمون می سازند. این است که استقلال و وحدت از مهمترین دستاوردهای ملت و مقدسات ملی به حساب می رود. گرامی داشتن و تلاش در تحکیم و پایداری این دو نعمت بی‌بها کردن رسالت هر یک فرد با ننگ و با ناموس و خودشناس و وطن دوست است. زیرا واقعا دوست داشتن وطن از گوشه ایمان است. صبح پرنکهت وطن مبارک همدیاران عزیز. صبحی که صفا و نورش دل و دیده های ما را روشنی و ضیا می بخشد. امروز 9 سپتامبر سال 2020 است. 20 سال قبل محض در همین سنه مبارک بخت مردم تاجیک خندید و این ملت کهن بنیاد و صاحب تمدن استقلال دولتی خود را به دست آورد. این دستاورد یعنی رسیدن به آزادی و دولتداری ملی دستاوردی بود که طول 1000 سال در افکار و اندیشه فرزندانش چرخ میزد. حتی قبل از این هم میراث علمی و ادبی و تاریخی تاجیکان شهادت می‌دهد که وصف آزادی و استقلال و همگرایی خلق‌ها و تمدن‌ها در محور اندیشه چهره‌های نمایان و شخصیت‌های برومند این ملت از ازل خردمند قرار داشت. در راه رسیدن به این روز فرخنده صدها و هزارها ابرمردان سرسپرده آرمان‌های ملت جان خود را به دریغ بخشیدند. از این رو احترام و ارزش‌گذاری به زحمت آنها یعنی یک دولت آباد و آزاد و یک کشور سبز و شکوفا به میراث گذاشتن به نسل آینده کمال قدرشناسی و خودآگاهی ما وارثان به شمار می رود. تمنای صبحگاهی ما این است که بگذار استقلال تاجیکستان همیشه پایدار و استوار باشد. بگذار از برکت همدلی و همفکری ما و شما وحدت قدرت کشور ما و مردم ما را نگاه دارد. بگذار پرچم صاحب استقلالی و صلح بر فراز قله های آسمانبوس این کشور کوهسار و آفتابی پرافشان باشد. بگذار در فضای آرام و آسوده کشور خنده طفلکان معصوم همیشه طنین اندازد. بگذار خاندان شما از حرارت بخت و سعادت همیشگی گرم و روشن و دسترخوانتان پرناز و نعمت باشد. بگذار آبرو و نفوذ تاجیکستان زیر سیاست خردمندانه و بشردوستانه رهبریت عالی دولت و حکومت باز هم بلند گردد و جهان تاجیکستان را همچون کشور تشبسکار و پیشگام در حل مصالحت آمیز مشکلات بشری قدر شناسد. بگذار سر سبز و روی سرخ و بخت سفید و آسمان صاف و بی‌غبار ملت تاجیک ابدی باشد. روز استقلال دولتی مبارک همدیاران عزیز. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه نوبت را با همکارانمان یوسف و نرگس می‌دهیم و می‌بینیم که چی ارمغان تازه دارند. مرحمت. با شادی دل به جان وطن میگوییم، بر قصد عدوی آن وطن میگوییم. ما نام وطن با خون دل بنویسیم، تا از وطن روان وطن میگوییم. 29 سال مقدم در تاریخ دولتداری نوین ملت تاجیک صحیفه نو باز شد و این پدیده مهم و ارزشمند یعنی
истиқлолияти комили давлатӣ буд ки баъд аз ба даст овардани он номи миллати тоҷик, номи давлати тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун тоҷикистони соҳибистиқлол муаррифӣ гашт. ва ин лаҳза меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди маҳбуб Фахриддини Малик. саровал шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба шумо фархунда бошад. воқеан имрӯз тоҷикистони покнамод, ин марзи пургоҳар, кишвари маҳбуби мо зодрӯз дорад. ғурури мову шуморо бар маснади баланди шараф менишонад. аз дилҳо доғро мезудояд, ба дидаҳо фуруғи субҳи заринро менишонад. дар таърихи фарҳанги башар ҳар як миллат рисолати азалияшро анҷом дода ҷойгоҳ ва мавқеи хешро муқаррар мекунад. ва бевосита тоҷикистони покнамод, кишвари маҳбуби мо низ имрӯз аз тариқи истиқлолият шароит фароҳам омада то миллат дар роҳи рушди устувори ҳамаҷонибаи хеш маҳз он арзишҳоеро интихоб намояд ки ахлоқи ҷомеаро таҳким ва рушди ҳамаҷонибаи онро ба зинаҳои баланд бардорад. воқеан ҳам истиқлол пеш аз ҳама ҳисси ифтихори миллии ҳар фарди ватандӯстро тақвият мебахшад. яъне ки мо озод ҳастем, мо комилан истиқлол дорем. ва дар даврае ки дар таърих 29 сол албатта як саҳифаи начандон тӯлонист, вале тоҷикистон дар аламин муддат тавонист ки барои ба даст овардани музаффариятҳои комил, барои ба даст овардани дастовардҳои беназир муваффақ бишавад. чун дар баробари дигар соҳаҳо, соҳаи фарҳанг низ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат хеле ҳам рушд кард, тараққӣ ёфт. ҳунармандони нав, чеҳраҳои нав дар ин давра кашф шуданд, шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуд ва мо тӯли 2 сол мешавад ки шоҳиди баргузории як чорабинии бузурги фарҳангӣ ки бо ном тоҷикистон ватани азизи ман аст ва ҳадафи аслии он пеш аз ҳама дарёфти чеҳраҳои нави санъату ҳунар мебошад. андешаи шуморо дар мавриди чунин таваҷҷӯҳ, чунин ғамхорӣ, чунин як дастгирӣ бифаҳмем. дар таърихи тамаддуни башарият яке аз дастовардҳое ки ба неъмати бузург яъне ки рақам мезанад аз ҷониби тоҷикистони покнамод ба ҷомеаи башарӣ ин худи сулҳпазирист. худи сулҳпазирист ки сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлати мо дар ҷомеаи башарӣ эътироф мегардад ва ба заъми ин мардуми дунё, сиёсатмадорони тамоми дунё яъне иқтибос мегиранд аз ин равишу, аз ин сулҳпазириву аз ин барномаҳое ки имрӯз аз ҷониби тамоми ширкатҳо ва давлатҳои густардаи дунё эътироф мегардад. ин воқеан барои мо як ифтихори бузург аст ва бевосита дар мавриди фарҳанг низ мо имрӯз имконият дорем аз мутриб сар карда то овозхон, то чеҳраҳои наве ки шумо фармудед имкон доранд дар тамоми кулли сайёра барномаи хешро баргузор кунанд. садову навову нидои миллати тоҷикро яъне фарҳанги пурғановати миллати мо имрӯз имкон дорад ки фарогири тамоми олам бошад ва ин бевосита барои мо ифтихори бузург аст, чунки мегӯянд ҳунар дасти навозишбоб дорад, ҳазорон ахтару маҳтоб дорад. ва дар мавриди истиқлолият ки мо аз ин миёни ҳамаи монеаҳову тамоми мушкилиҳоро убур кардем ва бо сарафрозӣ албатта мулки обод аст истиқлоли мо, нахли шамшод аст истиқлоли мо, 100 қафас бишкасту дар парвоз шуд, мурғи озод аст истиқлоли мо. ташаккури зиёд. чун инҷо мо дар мавриди истиқлол, меҳанпарастӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ сухан гуфтем, итминон дорем ки Фахриддини Малик таронаи марғуберо вобаста ба ҳамин мавзӯъ пешниҳоди тамошобинон мегардонад. وطن وطن چشم و دل و جانم
وطن امیدی من و ارمانم، آرزو لالت همه درمانم، ای میهنم مهد و پیمانم. وطن وطن چشم و دل و جانم، وطن امیدی من و ارمانم، آرزو لالت همه درمانم، ای میهنم مهد و پیمانم. ای شرف و عفت و عرفانم، ای فرد فرهنگی نیاگانم، مست دل از نگهت گلزارم، وطن مرام و سر و سامانم. ای شرف و عفت و عرفانم، ای فرد فرهنگی نیاگانم، مست دل از نگهت گلزارم، وطن مرام و سر و سامانم. وطن زرفشان و بدخشانم، دشتی من و نارک و خطلانم، دشت و دمن آید عجب دلکش، وطن توی دورم و دورانم. وطن زرفشان و بدخشانم، دشتی من و نارک و خطلانم، دشت و دمن آید عجب دلکش، وطن توی دورم و دورانم. ای شرف و عفت و عرفانم، ای فرد فرهنگی نیاگانم، مست دل از نگهت گلزارم، وطن مرام و سر و سامانم. مست دل از نگهت گلزارم، وطن مرام و سر و سامانم. месароям маснади волои истиқлол, медамад хуршед аз фардои истиқлол. зери бори миннати ғайри будан талх аст, коми мо ширин шуд аз ҳалвои истиқлол. бинандаҳои азиз, барномаи идонаи мо бахшида ба 29-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад. ва ҳоло суҳбате дорем бо дотсенти факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон Сангини Гулзод. эътироф намудани Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли мушкилоти башарӣ бо роҳи мусолиҳатомез ва гуфтушуниди кишварҳои ҷудогона, махсусан дар бобати тағйирёбии иқлим, яъне пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим, нишони возеҳи саҳми арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, миллати тоҷик дар пойдорӣ зиндагии осоиштаи башарӣ мебошад. мехостем оғози суҳбатро дар ин хусус бубахшем. дар ҳақиқат маҳз бо шарофати истиқлол тоҷикон худро ҳамчун як миллати соҳибтамаддун барои ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда тавонистанд. имрӯз мо узви бо нуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ ҳастем ва вақте ки мо дар бораи истиқлол сухан мегӯем, пеш аз ҳама ҳамчун як узви ҷомеаи башарӣ аз ташаббусҳои Тоҷикистон бояд ёдовар шавем. вақте ки инсоният дар як ҷаҳони пуртазод имрӯз қарор дорад, ягон мушкилоти ҷомеаи башарӣ бидуни ҳамкориҳои кишварҳо ҳал шуда наметавонад ва хушбахтона дар тафаккури мардуми тоҷик, дар афкори мардуми тоҷик як суннат аст ки ҳамеша барои дигарон дасти ёрӣ дароз кардан риоя мегардад. ин аз гуманизми баланди миллати тоҷик
дарак медиҳад. тоҷикистон ҳамчун як кишвари босубот, кишвари фаъоли ҷомеаи башарӣ ташаббусҳое пешниҳод кардааст, ки аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазирафта шуданд. зеро ҳамагӣ ба тақдири инсоният, ба сарнавишти инсоният рабт мегиранд. бубинед, вақте ки мо ташаббусҳои ҷаҳонӣ мегӯем, ин фақат як пешниҳоди холӣ нест, балки ин пешниҳодҳо сарчашма аз мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ мегиранд. ва гузашта аз ин, вақте ки сарвари давлати мо аз минбарҳои баланди ҷаҳонӣ дар бораи мушкилоти ҷаҳонӣ аз қабили мушкилотҳои экологӣ, ки ба ҳамаи кишварҳои ҷаҳон новбаста аз ҳадди пешрафташон тааллуқ мегирад, сухан карданд, ин яъне ба ояндаи инсоният, ба ояндаи сайёрае ки мо дар он зиндагӣ мекунем, бетараф набудани моро нишон медиҳад. ва ин ташаббуси Тоҷикистон новбаста аз сохти сиёсиашон аз тарафи ҳамаи кишварҳои ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. аз ҷумла имрӯз исбот шудааст, ки гармшавии иқлим то чӣ андоза хатар дорад. имрӯз заҳролудшавие, ки аз тарафи корхонаҳои бузурги саноатӣ ба табиат паҳн мегардад, ба сарнавишти инсоният, ба табиате ки моро ҳифз мекунад чӣ гуна таъсири манфӣ дорад, ҳама баръало эҳсос мекунем. фақат гармшавии иқлим боиси он гардидааст, ки пиряхҳо дар тамоми олам кам шаванд, яъне ки сатҳи пиряхҳо об шуда истодааст ва ин боиси фалокатҳои табиӣ дар қисматҳои олам шуда истодааст. гузашта аз ин, вақте ки мо Тоҷикистон мегӯем, пеш аз ҳама дар ҳамин тафаккури мардуми дигар кишварҳо ҳамин ташаббусҳои созандаи Тоҷикистон дар масъалаи об пеши назар меоянд. Тоҷикистон аз кишварҳое аст, ки дар масъалаи об худаш мушкилӣ надорад, зеро мо дар саргаҳи об қарор дорем. мо дар бораи сарнавишти худ не, балки дар бораи сарнавишти инсоният фикр карда истодем. яъне мушкили мардуми дигарро ҳамчун як мушкили худ қабул кардем. баргузор шудани чандин нишасту чорабиниҳои сатҳи олӣ дар пойтахти мамлакати мо нишон дод, ки Тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли ҷомеаи башарӣ на танҳо ташаббус пешниҳод мекунад, балки дар ҳалли онҳо саҳм мегирад. ва Душанбе ҳамчун як шаҳри амн осоишта барои гузарондани маҳфилҳову чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ омода аст ва дар сатҳи баланд гузаронда шудаанд. ва боздиди муншии умумии Созмони Милали Муттаҳид аз Тоҷикистон ва аз сарзамини мо, аз ҷумла аз мавзеи кӯли Сарез нишони он аст, ки ҷомеаи башарӣ ҳамин ташаббусҳои Тоҷикистонро ҷиддӣ қабул кардааст. ва мо ҳамчун як узви фаъоли ҳамин созмонҳо талош кардем, ки ин мушкилот ҳал шавад. ва бори дигар дар назди мардуми олам мо нишон додем, ки мо миллате ҳастем, ки созанда. дар тамоми таърих миллати тоҷик бо созандагии худ, бо сулҳдӯстии худ, бо фарҳангу тамаддуни бои худ машҳур шудааст. мо миллате ҳастем, ки ҳамеша талош кардем, ки на танҳо худ, балки барои дигарон низ чизи хуберо ба мерос гузорем. ва ҳамин адабиёти мо, ки як бахши маънавиёти мо, як бахши фарҳанги мо аст, нишон медиҳад, ки тамоми осори адибони мо бар нафъи инсоният нигаронида шудаанд. бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш з як гавҳаранд. ин фармуда бе сабаб набуд. ва бори дигар нишон медиҳад, ки мо мардуме ҳастем, ки барои инсоният хизмат мекунем ва дар ҷаҳони муосир ҳамқадам ҳастем. чаро дар ҷомеаи муосир назар ба таълим, тарбияи шахсият аҳамияти бештар пайдо кардааст? дар ин маврид гап сари арзишҳои ахлоқӣ ва худшиносии миллӣ меравад. имрӯз раванди бо номи ҷаҳонишавӣ тамоми ҷомеаи башариро фаро гирифтааст. аз раванди ҷаҳонишавӣ ягон кишваре, ягон миллате, ягон халқияте берун будан наметавонад. зеро дар ҷомеа зиста аз ҷомеа берун будан ҳеҷ имкон надорад. вале мо бояд дар ёд дошта бошем, ки миллати мо мардуми маънавиёти баланddошта ҳастанд.
ما همیشه در طول تاریخ به اخلاق و فرهنگ تکیه کرده ایم. برای ما همه پدیده های نیکی که در جامعه ما رخ داده است همیشه از معنویات سرچشمه میگیرند. مثلا در بعضی کشورهای دیگر بیشتر به اقتصاد، به جنبه مادی آن اعتبار داده میشد، اما در جامعه تاجیکستان همیشه معنویات از جمله اخلاق در جای اول است. از این خاطر در جامعه معاصر در برابر متخصص خوب بودن باید متخصص خودشناس باشد، خودآگاه باشد. در جامعه تاجیکستان ما باید افتخار هم کنیم که ما 2 قانون ملی قبول کرده ایم. یکی قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند و دیگری قانون درباره تنظیم رسم و آیین ها. و همین 2 قانون تاجیکستان که برخواسته از واقعیت زندگی مردم ما هستند نشان دادند که این قانون های گومانیستی هستند و کشورهای دیگر همچون نمونه آن را قبول کردند. اینا همچنین مدل قبول شدن، یعنی نمونه برای کشورهای دیگر. نگاه کنید، عائله بسیار رکن مهمی در جامعه معاصر است. دولت و حکومت تاجیکستان همیشه تلاش میکند که یچه ابتدایی جامعه همین عائله قوی باشد. وقتی که ما تعلیم میگوییم در تاجیکستان تعلیم از تربیت جدا نیست. ما تلاش کنیم که در برابر اینکه میآموزیم دانش‌های زمانی را باید جوانان خود را در روحی خودشناسی، خودآگاهی، پاس داشتن ارزش‌های ملی و اخلاق ملی ما تربیت کنیم. اخلاق در همه کشورها یکسان نیست. بعضی کشورها فرهنگ دیگر دارند، پیندار دیگر دارند، اما پیندار، رفتار و اخلاق جامعه ما، معنویات جامعه ما فرهنگ پرور است. بیشتر تکیه میکند به معنویات انسان، به جانبینی انسان. وقتی که متخصص خودشناس و خودآگاه است همیشه منفعت‌های ملی خود را، منفعت‌های دولتی خود را کوشش میکند که پیش نظر بیارد. کس میتواند متخصص خوب باشد اما وای اگر خودشناس نباشد میتواند رفتار کند، کردار کند که به نفع جامعه نباشد. یعنی ما باید تلاش کنیم که نسل ما در روحیه جهان معاصر، دانش‌های معاصر زمانه تعلیم گیرد، اما تربیتش باید ملی باشد. ارزش‌های ملی ما، همون سنت‌های دولتداری ما در او تلقین کرده شوند. آنهای موفق میشوند، آن خلقت ملت‌های موفق میشن که اگر مردمش، اعضای جامعهش خودشناس خودآگاه باشند. امروز خوشبختانه همین روحی افتخار از استقلال داشتن، روحیه دولت ملی داشتن و روحیه تاجیکستان همچون عضو جامعه جهانی پذیرفته شدن در مردم ما خیلی بلند است و نسل نوی ما از این افتخار میکند. ببینید وقتی پرچم تاجیکستان در یگان محفل چاره‌بینی و مسابقه ورزشی بلند میشد، یک احساس فرا میگیرد کس را که گویا خودش زیر اون پرچم قرار گرفته است. وقتی که پرچم تاجیکستان بالا میرود همه افتخار میکنند. این نشان آن است که مردم ما در راه خودشناسی و خودآگاهی همین قدم های استوار گذاشتند و دولت و حکومت تمام امکانیت را برای آنکه در روحیه ملی مردم ما تربیت شوند ولی از دستاوردهای جهانی قفا نمانند امکانیت ها را فراهم آورده است. فقط برای ما ضرور است که از همین امکانیت ها، از همین فرصت ها استفاده بریم. واقعا دوست داشتن وطن طوری که نیاگون تاکید کردن از گوشه ایمان است. افتخار از صاحب دولتی، افتخار از ملت خود، افتخار از بنیاد خود، اجداد خود، نیاگان خود، اینها عامل‌هایی هستند که واقعا رکن‌های اساسی خودشناسی ملی هستند. اگر ما گذشته خود را می‌دانیم، اگر ما تاریخ خود را می‌دانیم، افتخار می‌کنیم و پاس می‌داریم ارزش‌های اخلاقی خود را، ارزش‌های ملی خود را، باور است، امید است که آینده درخشان ما را در پیش است. اظهار تشکر میگویم از شما برای ابراز اندیشه ها و بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. تشکر، سلامت باشید. بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با سنگین گلزاد دوسنت فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان. خیلی مناسب است با مورد است که در فراورد صحبت که اینجا سخن سر خودشناسی ملی رفت، سر ارزش‌های ملی رفت، لحظه تفریحی برنامه را در اختیار همکارانمان نرگس و یوسف گذاریم.
марҳамат наргиз юсуф. марҳамат. ташаккури зиёд фарҳод. воқеан ҳам истиқлоли давлатӣ дар таърихи давлатдории навини миллати тоҷик гардиши куллие ба миён овард ва пеши мо вазифаи хело ҳам пурмасъулияте гузошт ки он ҳам бошад ҳифзи дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги миллати худ мебошад. аз бо шарофати истиқлоли давлатӣ миллати тоҷик тавонист ки дар як муддати кӯтоҳ ба дастовардҳои бузурге ноил гардад ва бояд гуфт ки имрӯз мо дар як ватани ободу осуда умр ба сар мебарем ва тамоми шароит барои зиндагии арзанда фароҳам оварда шудааст. пас месазад ки ба қадри ин арзиши миллӣ бирасем. тамошобинони иззатманд, меҳмони навбатии барномаи мо ҳастанд ҳунарманди ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шоҳини абдулло ки бо як суруди ватандӯстона барномаи субҳро идома медиҳанд. моро ҳамроҳ бошед. бе ту дорад сози дил оҳанги бе ту аз чашмам парад нури нигоҳ бо хаёли ту гузорам побароҳ бо хаёли ту гузорам побароҳ баҳри дарди ман туи мардум гиёҳ баҳри дарди ман туи мардум гиёҳ дар табибу мен дар шоми мани парчами номуз дар боми мани аз баҳори бахт пайғоми мани аз баҳори бахт пайғоми мани тоҷикистон тоҷикистон решаи номи мани тоҷикистон решаи номи мани гарчи бошам дар дигар мулку макон дар замин бошам ва ё дар осмон бози фикрам сӯи ту бошад равон бози фикрам сӯи ту бошад равон нез бе ту дар танам осуда ҷон Tojikiston, 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 Tojikiston reshaи nomi mani, Tojikiston reshai nomi mani. در جهان هم می شود جایت دیگر پرتوی مومن در شامی منی پرچمی ناموز در بامی منی از بهاری بخت پیغامی منی از بهاری بخت پیغامی منی Tajikistan, 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 Tajikistan reshaи nomi mani, Tajikistan reshai nomi mani.
استقلال امکان داد که ما خود را شناسیم، گذشته پر افتخار خود را دانیم، سرنوشت خود را به دست خود نویسیم و با سیمای کاملا ملی در سطح بین المللی شناخته شویم. استقلال امکان داد که در خریطه سیاسی جهان تاجیکستان همچون دولت مستقل و عضو کامل حقوق جامعه جهانی اعتراف گردد. استقلال زمینه واقعی رسیدن و آرمان‌های ملی را گذاشت. درست است که میگویند ما با آن روز رسیدیم که استقلال است، ما همان منظره دیدیم که استقلال است. در نفس غلغله کردیم فرهمندی را، چون دل خویش تپیدیم که استقلال است. بینندگان گرامی، حالا یک نوار را که همکارانمان آماده کردند و سازندگی‌های جوانان دوران صاحب استقلالی را ترغیب می‌کند تماشا می‌کنیم و پس از آن اندیشه چند تن از دانشمندان جامعه را در مورد شناخت استقلال همراه می‌بینیم و برنامه صبح را ادامه می‌دهیم. شاگردان عزیز، مقصد از تحصیل کردن شما از چی عبارت است؟ می‌خواهید که صاحب علم و دانش خوب شوید؟ آیا شما بار اندیشه کردید که صاحب کسب و کار شوید؟ بله! کنید شما بچه جان؟ من میخواهم معمار شوم. من میخواهم در آینده رسام شوم. من میخواهم در آینده راننده خوب شوم. من میخواهم در آینده دوزنده شوم. من میخواهم در آینده ساختمانی شوم. من میخواهم گلپرور شوم. من میخواهم که در آینده ورزشگر شوم. میوه‌های استقلالیت در طول 29 سال مثلا در بنیاد این ساختمان‌ها، نیروگاه‌های عظیم و خوب، راه‌های بین المللی، نقب‌ها که این بسیار مهم بود برای جمهوری ما، برای به هم آمدن ملت ما. همه این البته به شرافت سیاست دولتی ما در همین فاصله بسیار نظررس و بسیار درخشان به دست آمد و امروز زندگی ما را با او زندگی مثلا 20 سال و 15 سال و یا که از اون زیادتر پیش مقایسه کردن نمی شود. تفکر مردم ما را دیگر کرد. یک خاصیت بزرگی استقلالیت همین است که ملت خودشناس می شود. علامه اقبال گفته باشد که ارشیان را صبح عید آن ساعت تا شود بیدار چشم ملت
چشم ملت را انمی استقلالیت شد. خودشناسی هر یکی ما را، هر یک فرد تاجیکستان را امروز زباندانی مثلا در رشته ادبیات قهرمان ملی آفریدن در موضوعهای قهرمان‌های تاریخی ما خیلی خیلی رواج یافت. همه این دستاورد استقلالیت است، ثمره استقلالیت است که ما از این باید شکر کنیم و باشد که استقلالیت تاجیکستان چون کوههایش، چون سرزمینش همیشه جاودان باشد. استقلال آرزوی هر یک ملت و هر یک خلق صاحب اختیار است. استقلالیت این امکانیت های فراهم دولتداری و وطنداری است که بدون استقلال هیچ ملت، هیچ کشور نمیتواند به آرمان های والای خود برسد. خوشبختانه خلق تاجیک، ملت تاجیک با به دست آوردن استقلال توانست آرزو و امیدهای نیاگان خود را، اجداد بسیار دور خود را عملی گرداند. یک جامعه آباد و آزاد سازد که نظیرش در تاریخ دیده نمی شود.